nga na parahan natin na mga balita. Iyan na. Siyahan face-to-face classes sa Eastern Samar State University ibabalik antes matapos iton Enero sunod nga tuig 2026. May dakita maupay nga balita para hiton mga estudyante hiton Eastern Samar State University. Igin kumpirmar ni Eastern Samar State University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Hausa nga live interview di Radyo Pilipinas Borongan nga mabalik iton face-to-face classes sa bugos nga universidad antes matapos iton Enero 2026. Ini nga desisyon inigin pahamtang pagkatapos hadto na mga nagrereklamo nga nananawagan nga mga estudyante mahitungod hadto na makuri nga asynchronous classes nga una na nga iginanunsyo daton December 21. Sa rin ni Dr. Pagatpatan ginbibil nga nanirahin solusyon aton mga pagkabaraka hiton mga estudyante, mga kaganak, pati na hiton faculty mismo. So nagpapatapod hira nga antes magtapos iton January 2026 magtitikang o abrihan nga haw iton face-to-face classes sa ISO. Haluyo naman hini, igin-esplikar naman ni Vice President for Academic Affairs, Dr. Vicente Agda, nga prioridad lagi hapon nira iton kaligtasan hiton nga tanan. Sumalahaiya, kinahanglan anay masiguro aton occupancy permit ngan matapos na assessment haton mga building kataliwan han naggawas o nahitabo nga mga paglinog tikang pahaton September ngan October. Nagpurma naliwatin ni Special Task Force aton Board of Regents agud usisahon aton mga pasilidad kundiin aton magiging resulta hini ang maton magiging basaranan haton formal nga desisyon para haton pagpadayon han klase. Kumukabahin haton pagiging transparent iton universidad giniimbitar iton mga estudyante pati na mga stakeholder ngaton usa nga open forum nga bubuhaton yan nga maabot nga Biyernes nga adlaw December 26. Ang lugar na sabi nga Himang raw in ig-aanunsyo na lahiton administrasyon. Ngan samtang halain pa nga balita. Usa naman nga habal-habal driver ato na aristo by bust operation dito naman Dolores. So imbis nga pamilya ngan hura nga pagkaon ang kaupod yan nga Pasko rihas aton babantayan hinusa nga habal-habal driver kataliwan nga madako pa usa nga drug by bust operation ha barangay Malubago Bungtuhan Dolores di dahaton Martes nga adlaw December 23 kakalop. An operasyon ingin pangunahan ng Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO hailarumhan pamumuno ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director, kaupod ang Dolores Municipal Police Station nga gindudumara naman ni Police Major Yumorfo Batlanggaw. Ang suspitsado amon ginkilalang alias Lemar, 29 anyos, ginariston mga otoridad kataliwan nga marikupuhan in unom kasasye hin ginaaligar shabu 100 peso bill nga marked money nga 1,000 piso bill nga budol money usa pa nga Honda TMX motorcycle ngan iba pa nga personal nga gamit. Sumalahan report kakasuhan ang suspitsado subayhan Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iniinggindara ha Provincial Forensic Unit han PNP parin kaangayan nga pag-examine san o formal nga turnover ha Dolores MPS. Ini nga malangpuson nga operasyon indako nga duso ha kampanya nga kaugop kon kriminalidad at tuhan ngan utdon gobyerno ugupan parahan kamurayawan ngan kauswagan agud masiguro nga murayaw ngan talwas ang selebrasyon han Pasko habugos nga Eastern Samar. Nagpahayag Police Colonel Macasil nga waray pahuway iton kapulisan bisan pahabot nga hini nga mga holiday agud linison iton komunidad tika nga illegal nga droga na apilar gihapon ang opisyal ha publiko nga magpabilin nga mabinantayanon ngan suportaran ang mga otoridad para maging malipayon ngan waray krimen ang pagsilibrarhan Pasko ngan pagtapo han bago nga tuig dinhi ha Eastern Samar. Ngan samtang habalita national headline nakatalaan nga pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iton national budget para iton tuig 2026 hasyahan nga simana hiton Enero
sunod nga tuig 2026, sumala kan Executive Secretary Ralph Recto. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in na DYES para bago nga mga notisya. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Sa bansa, tutukan. Presyo ng mga pang Noche Buena at pangregalo sa mga pangunahing pamilihan